Good day mga kabangsa! Welcome ulit sa ating channel. And this day, we will be featuring beef sinina, isa sa mga authentic na luto ng mga Magindanaon. Alright mga kabangsa, maraming salamat sa panonood and I hope you enjoyed the video. Please don't forget to subscribe if you find it interesting and relevant.